Mayong buntag ka natong tanan. Salamat sa inyohang pagtubag sa among panawagan nga tanan nga mga parents nga naay mga anak na medyo active kaayo sa cellphone sa mga ubang pang gadget no nga naagud mo dinhi. Ako nalipay gyud no kay sa karon pa lang daan at least naa na tay awareness about anang ato ang mga gadget. No kay ang mga bata karon no gamay pa lang gani, nasa 3 years old pa lang no paano kaayo sa gadget, pero naabog ba ni nahatag pud nga maayo pud nga pagtulunan kung magamit lang gyud nato sa tama. Okay, kana manggod nga age kuan kay siya kanang absorbent kayo sa mga butang nga mga ilang makita. So kung dili nato sila magaydan, di nato sila matagan og insakto nga pagtagad, so basin baya og dili na mao ang ilahang masunod. So ako mapasalamaton sa ato ang unplugged team no kani siya mao ni siya susi sa ato ang mga problema sa atong mga anak, mahatagan sila og guide unsa man ni no kita pud nga mga parents no makabantay pud ta makabalutag unsa nato. So ako mapasalamaton dayo muna sa kabisi sa ilahang karir. Niani gyud din ni paghatag sa inyo o pagtulunan. So yun ana mo ka importante para nila. No, yun ana pud mo ka importante sa ato ang mayor. Mahatagan gyud og insaktong pagtulunan ang atong mga kabataan, labi na ang mga parents. No, unsaon paghandle kung naatay mga ingon ani nga kaso. Nga unta kita nga mga ginikanan, no, be responsible unta sa ato ang mga moves. Kay ngano man kita ang gina-idol nila. Kita ang kanang murag nahimo nilang sumbanan. No, kung unsay binuhatan nato, moupod ang ilang ginasunod. Ako nalipay jud kayo ni. So dili lang kani karon. No, posible pa nga napatay sunod ani nga pagahimuon kay gusto nako tanang barangay no naagoy ingon ani para mataga ang good og kaliwanagan ang atong mga ginikanan og atong mga kabataan-unan.